लेगा उसका ও দাদা এত এখানে ভিড়গুলো কিসের বোটগুলো এই যে বোটগুলো আছে এগুলো কিসের ইয়ে थोड़ा होएगा तो হ্যাঁ थोड़ा है थोड़ा বুঝিনি थोड़ा पड़ेगा যে না না চড়া না এই যে বোটগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন ওইখান থেকে জায়গা নেই এই পাশে বানাতে ওই পারে অনেক ভিড় হয়ে যাবে এখানে নৌকা বানাতে এদিকে জল পরিষ্কার লোক টান টান করে যাবার না এপারে డబ్బా ఇట్లా పెట్టు నిలువుగా పెట్టు কালকে আপনি কথা বলো না কি ঘরে থাকবি ওই তো ওরকম করছি তুমি সকালবেলা বললে না আমি ঘুরতে যাবো বলছি ওরা তো খারাপ লাগছে আমার আর ইচ্ছা করে যদি আমাকে শিওরলি বলতে আমি যাবোই না আমি একদম ঘুমালাম ঘন্টা ওরা তো করেনি বন্ধ করে দেয় আমার কালকে করে দুলছে না একটা মজা যেটা দিয়ে చేస్తాం आ रहा है सामने आ रहा है একটু ধার দিয়ে যেও ঘুরে আসবে এখানে ফুললে আর ফিরে আসতে হয় না জীবনযাপন বারবার সেটাই শুনছিলাম ফিরে আসতে হয় না কাটে রেখেছে দেখো দিলাম না মেন্টাল জায়গা আরেকটু যাবে না ওই ঘাটে যাবে না আমাদের জায়গা সব ঘাট সেগুলো ট্রেনে আসার সময় দেখে নেবেন যাওয়ার সময় হ্যাঁ समय देखता हूँ सभी आदमी नमस्कार कर लो भाई सामने मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे माता पार्वती जी का कान का कुंडल गिरा था मणिकर्णिका घाट
यहाँ 24 घंटा डेड बॉडी जलता है प्रतिदिन 12 मार्च। यहाँ से कभी आग बुझती नहीं है। नमस्कार करो। वो सामने वाला देखो नया कॉरिडोर है जो मोदी ने बनवाया था। न्यू कॉरिडोर मंदिर का रास्ता मेन है। ये केरावाला मंदिर है, उसका नाम है काशी करोड़ मंदिर। रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। नमस्कार कर लो। দেখা কেন রে গল্প দেখ আপনি দেখা এটার একটু গল্প আছে এটা। তাই গল্পটা একটু বলো না, বাঘা কেন হয়ে আছে? দেখুন কিরকম দেখা হয়ে আছে रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है बाबू। हाँ 2000 साल पुराना मंदिर है। नमस्कार कर लो। ఇదే హరిశ్చంద్ర ఘాట్ అంటే అది ఒకటి ఇది హరిశ్చంద్ర ఘాట్ అది మణికర్ణిక न्यू कॉरिडोर है। मंदिर जाने का मेन मार्ग है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये नया बनवाया, मोदी ने बनवाया था। हम लोग नमस्कार करो। सामने पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, नेपाली मंदिर पशुपतिनाथ। कौन सा सोच